አይደለም እና እሱን ስጦታ ዛሬ ይዤልህ መጥቻለሁ። ከፍተህ ይኸው ራሱ ነው። ከዛ ተቀበለኝ እና ካንተ ጋር እንደዚህ ስንጣል አሸማ akkam jirtu nagaa keessanii siniin jechuun jaaladha. Egaa ruutaan jechuudha kennaa ajaa'ibsiisaa jechuudha kan yeroo darbe kennamee fi fiddeetoo jirti isa gaafallee ijji dunuuf katameellee itti dhamee jechuudha akka deebisetti dhageenyeeyyuu hin deebine har'a deebisuudhaafidha. Daanishaan immoo jechuudha kaniin ani waamee fi akka yeroo darbeetti atakaraa akkanatti hin kaafneefidha kan ishiin jette jechuudha. Sababni isaayyuu yeroo darbe Abiraan faana bakkeem kanatti wal qaxaranii jechuudha baay'ee bakka walitti bu'anii turan jechuudha. Haala sanadhaan rakkoo akkanarratti numnee dheeddaan ishiyyee waan madheetoo jira jette jechuudha. Gidduu kanattis immoo wantumti anaa fi isa gidduutti jiruyyuu hin jiru. Ani immoo isaan simachuudhaaf yaalii godheetoo ture garuu immoo keessi koo isaan na simachuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu warqii isaa deebisuuf hin qabaa waan isaa kan ta'e hundumayyuu wanta feesa kanadha waan ta'eef yaada isaa hunduma keessayyuu ba'uun qabaa. Kanaaf jettee jechuudha. Achi booddee immoo daaniyyeen hin dhufee yeroo dhufutti kan hin siwaamee bakka waan baay'ee jedhanii hin bareeddee namni tokko yeroo gara namaa dhufu simboo namaa laata jedhee achi booddee bakka hin kolfite jechuudha. Kolfara keessa kolfaa jirti jechuudha. Gaayii inni kaleessa maal ta'e achumatti dhaabbate mooyyaa raarri suni maal ta'e diraamaan keessi ta'uu didde gamaa gochuun hin danda'amu. Abiraamidhaan ofitti araarsitee kasaa booddee warqicha deebistee fi Abiraamiin gatuuf biyyi miti ati immoo akka uumame nu hin taane irra keessa akka ta'e dubbittiin nu galtee turte. Isaan zowaayii bashannanaa jiru bishaan daakaa jiru fa'i jechuudha. Achi baqqaanii baqqasuma jedheni malee lachan isaaniyyuu walitti qabeen jedhu seetanii walitti qabeeni achitti gadi dafu amma maal jedhee dhugaa jedhika atoo innaa sana akkamiin dafu amtumu heeshi jedhimi haasay አይ ካለ እንሄድበታለን። ኤዋ እኔ እሄድበትም አልልህም ብቻ እንድትሄድበት አልፈልግም። በሰላም ነገሮች እንዲያልቁ ነው ፈልገው። አሁንም እንዲያስጨንቀኝ ስለማልፈልግ ነው አንተ ይጠር ኡልፍና ዮተ ያፍደቱ ዮልፍናን ሞ ፍደቹ ባቴራሞ ተኤሞ ዋንተ ብራትን ይትደምና እናን ከለቱማ ከሚንዩ ይትደምሲን እንጀዱ ani yaadonni karaa nagaa karaa bareedaa ta'e tokko akka dhumatu kan inni barbaadu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf daaniin dubbiin beeku dhugaa dubbachuuf haasawaa hin beeku. Maaliif namni nama kabajuun barbaachisaadha jechuun dandeettii qaba hubannaa qaba jechuun barbaachisaa miti bakka. Hubannaan kee ogummaan kee si'iif malee nama sanaan immoo jechuun kee miidha jechuudha. Dhuguma namni kun jaalachuu mala hin beeknu jechuudha. ሰሺኒ አክትራቶ ጀቹዳ ዋምቴን ጋሌፍ ያራክስ ቀጥረ ደግሞ ዳንሻ መቼም ታውቃለህ አይደል? ዳንሻ ስለዚህ ከሱ ጋር ሆኜ ነው ላናግርህ የፈለኩት። እሺ ጀት ያ ብቻዋን አንተ ማግኘት አትፈልግም። ዋናው ነገር ምንድነው ፖይንቱ? አንተም ብቻዋን ማግኘት አትፈልግም። ከዚህ በኋላ ልታያት አትፈልግም። በሷ ዙሪያ ላይ በቃ እንድትኖር አትፈልግም። ገባ? አላቅም ምን እንደዚህ ድርቅ እንዳረገ ባላቅም ቅዱስ ጮና ይድበላሽ ጉሳት ሆነ የሚከብድ ነገር አለ ተላላ ወይኔ ጉዴ ፈርለ ከና ቦዴ ሲያርገቹስ እንበርባዱ ቆባሺሲ ከናፈዩ ኢትከኒቲ አደሙ ጋዲዱን ሳዩ ነማቲን ቶሉ ነማ ሶዳች ሳይደ ኤሺ ኢትከኒ ካማል ጎድሬ ማርካ ፉደን ጀመ ጀልቀበ ማጀዱኑፍ ከተጋፈቻ ምን ይሆን አላቅም ይከብዳል አጣን ደብሱን ከኖል maaliif akkanattiin anfanxantee naani faxaanyi silan ta'ee fi akkuma kee danazzasu yookiin immoo qorruun qabaayii jedheen daanishaan jechuudha. Rootiyyeen hin kolfite rootiyyeen baay'ee kolfiti maal qoyerra gubbaa sarraa sobna malee viidiyoon isaanii baay'ee ni baay'ata. እስካሁን ድረስ ለምን እንደጠራሁት አላወቀማ ላሳውቀው ልንገረውና ደስ ረጅም ሰዓት ቆየ ዝም እሺ ደስታ ከዚህ በፊት እኔ እናንተ መካከል ሊያገናኘን ወይም ደግሞ እንዴት ነው ቆያኒ ከንን ጀዱ jechuudha jechuun yeroo nama tokko ruutaani asoofsiisuudhaaf dhuftee warri ishii faana dhufanii jechuudha maaliif dubbii ariifatu
daaniinis jechuudha durseen dubbadhaadha argitan itti yoo ta'e roobeel irree jechuudha durseen dubbadha otoo ruutaa hin dubbati qaanu sifanii hubachiisa fa'i jedhanii jechuudha namni ishiin fiddee dhuftu muluu dura bakka sii buuna jedhu jechuudha dura bakka sii buunee sii dubbannaa jedhuun hin jechuudha ati mee immaamee ruutaadha እሺ ካ እንደዛ ሳይሆን አትሊስት እኔና እሱ መካከል ይሄ ነገር አለ ምናምን የሚባለው ትውስታም ትዝታም ምንም እንዲኖር ስለማልፈልግ ነው። እዚህ ልክ ጨካኝ ሆነሽ ጨካኙኛ አይደለም ደስታ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ሆኜ አይደለም። ምንድነው ይቀያየርሽ እንደዚህ? እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ሆኜ አይደለም። ወይ ተረጋጋ እንጂ እንዴ ተረጋጋ፣ መጀመሪያ ተረጋጋ። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ሆኜ ሳይሆን ግን አለ አይደለ አይዞ ጨክናለ አይ ነው ይከላል ጨክናል አንዴ ያወራች ስለሆነ ላዳምጥ ስሜት እኮ ገብቶኛል ግን ያ ረቢ ማል ጀቹዳ እነከናይ አንገ ከናቲ አምቱዳቲ እናን አምቱ ታኤቲ ሚቲ እና ማል አረናን ጀጀባዱ ጠነከሬን ኤው ጀዳኒ ዳኒ ኦፊሳ ዳርከ ከሰ ገልፈቹዳ አይ ዲሩን ዱበርቲ ጀላካት እጭ ነበር በቃ ይዙ ተከተም ዳኒ ቆይማ እሺ ቶሎ ጌታ ሁሉ አላዝነደም ቆይ ከኔ እንጂ ዳኒ ነጉማ ከየትሞ ፈዩማ ከየትሞ jechuun dhimmichi dhimma ruutaa fi dastaati jechuudha qaxxee dhaabbadhu bakka iddoo ishiitti barbaachisu qofatti wanni ta'eef dubbadhuuf maleedha namni kun akkuma kee simmeetii qaba akkuma kee yaada qaba jechuudha atis waamaafuu jala deemta mitiire waamaafuu itti sitte mitiire kanaaf iyyuu monnis kaleessa wajjin hin tureera bakka ishiin dhugumaan kana irratti hojjetti miidhee miti kan dhufe inni diraamaan hin galleef wanti isaan hojjetan hin galleef ati immoo nama kaleessa turtedha sibeen inna dammo jechuudha daaniin bazawee jechuudha iriyaa minaamina miti kana dura jaalallee daanii akka ruutaan turte hunduma beeka addunyaa maratu beeka addunyaa mara amma warri komentiin dhufu ቆይን dhufu ኮታ ማን ዳርሸገረና ይወርፍተ ያው በቃ እንደነገርኩ ነው ምንም አይነት ነገር እንዲቀር አልፈልግም ምናምን እና እኔ ጨካኝ ወይም ደግሞ እንደምታስባት አይነት ሴት ምናምን ሆኜ አይደለም እውነት ለመናገር አንተ ለመረዳት ካንተ ጋር ብዙ አይ አኒ ሲደገሩዳፊ ዋን ባዬ ታኤ ቹዳ ካንሽኒ በርባዴ ማሎ የቹን አቱምቱ ሲማቹ በርባዴ ታዩ የቹን አኒ ናፍሴ ሱፊ ፊዴሪ ከጉትማን ጉቱቲ ንተቶ ይምተሚ ጋር አብራሂም ሄደ እኔ ደግሞ አንተ እንደምትፈልገው አይነት ሰው አለመሆኔን ስታክ ምን አይነት ስሜት ሊሰማህና ምን አይነት ጉዳት ልትጎዳ እንደምችል ሳስበው በቃ ማቆም እንዳለብን ተሰማኝ ሩታ ከዚህ በላይ ምን ከዚህ በላይ እኮ ምንም እኮ አልጀመረም እኔ እናንተ መካከል ማየቴ አካ ነማቲ በርባዱ አካ እንታኔ ናገላኒኒ ዳበደናኒ ቦደም ሚዳምተኔ ናኒ ከነጻለ ማለ ሚዳማ አይደ እንክትክት አርጊ የትም እንዳትሄድ አረጋለሁ አይደለም ከሀገር እንዳትወጣ ከቤት እንዳትወጣ አረጋለሁ ገባ ከዚህ በኋላ በሱ ህይወት ላይ ባየ ማለት ነው አመለ ዳኒ ከነ ኬሳ ሞቹ ኦፈኬሱ ቀጥቅጥ ጎለን አገድ መናገድን ባኔ ሲጎዳ ኦፍራከተ ተሱን ሲጎዳ ዱጋድ ኢራካት ሃይ ደስታ በቃ ጨርሰናል። እንግዲህ ባንቺ ህይወት ሩታ ብዙ ፈራጅ ነው ያለው ማን እንትን እንደምን እኔ በኔ ማንም ፈራጅ የለም የኔ ፍላጎት ነው የሚሆነው እኔ አንቺ እኮ አፍቅሬሽ እኮ ነው አይደል ደስታ ሌላ ሰው ምናምን አጥቼ ማለት ፍቅረኛ ምናምን የሆነ አጥቼ እኮ አይደለም ስላፈቀርኩሽ ነው ፍቅሬን ደግሞ ቀድሜ መናገር አልነበረብኝ እንደ ማንኛውም ሰው አስመስዬ ነበር መግባት የነበረብኝ ወይኔ ዱገርበል በቹ አመታናን ተከተክ አክቲ ዳኒ ብልብላ ጋር ደፉደ ለኮሰ ብልብላ ሰንዱበት ባባሳ ከሳ ቀበተሞ ማል ብልብላ ተቀጣቀመ እሺ ጀት ተቀጣቅ እንዴትሽ ማለት ነው ኖ አፈቅርሻለሁ ብዬ ስለመጣሁ እንደዛ ነው ሩታይ ሰማን አይደል ለምን አትሄድም በጣም ክፉ ሰው ነሽ ማርያምን እንዴ በጣም ክፉ ሰው እኔ ቆይ አንተ እንደምትፈልገው አይነት ሰው መሆን አልችልም ደስታ አሁን ከኔ እኔ እንደዚህ አስቀይመሽኛል ቆይ ሩትዬ አማ ከነሽን ጀቻ ጅርቱ ነማ አካቲ በርባዱ ታኡ እንደንደኡ ኡጀት ኢንሞ አቲባዬ አምቱዳ ጀ ኡጋዳቲ አምቱዳ
inni sun immoo daaniin immoo maaliif hin deemtu ani nama akkati barbaadu waan hin taaneef otoon simmiidhiin akkati jireenya koo keessa baatuun barbaade jettee jechuudha. Okay. ማለት አንተ እንደሌሎቹ ሴቶች አንተ በጣም ከውጭ ሀገር ነው የመጣኸው ምናምን የሆነ ነገር አለ ያን ነገር አድርጌ ምናምን አጥፋፍቼ እንደዛ አላደረኩ ወጂዳኒ ማታ ዝረሳ በጀር በጣም ጥሩ ሰው ሆነ ስለታየኸኝና ስለሆንክልኝ በቃ የሚገባህን ነገር ነው ያደረኩት እንጂ እኮ አንተ እንደምትለኝ ነው አይደለም ማለት ነው። በጣም ግን አሁን ከዚህ በኋላ የምትኖር ህይወት ደስተኛ ሆነሽ ትኖራለሽ ማለት የኔ ነገር የሚያኖርሽ ይመስልሻል? ምን ማለት ነው? የሚያስተኛሽ ይመስልሻል? አጠገብሽ አልደርስም ከዚህ በኋላሽ ኢንሻአላህ እሱ ህይወትሽ ላይም ከዚህ በኋላ ማታይኝ አንቺ ብቻ ደስተኛ ሁኚ። መልካሙን ሁሉ እመኝልሻለሁ። ያንቺን ደስታ ነው የምፈልገው። በቃ ደስተኛ ታረግሽ እኔ በመሄዴ ምናምን ደስተኛ ታረግሽ ያንን ነው የምፈልገው። ታዲያ መልካሙን ሁሉ እመኝልሻለሁ። ብቻ ደህና አመሰግናለሁ። Isuma dhugaa jaalatee dhenanoo dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jireenya kee keessatti kanaa booddee ani hin deebi'u. Jireenya gaarii jireenya gammachuu akkati jiraattu kan inni jechaanii ture daa jechaanii jira jechuudha daani. Ammacha innaan dhungatu daani ani maaliif godha dhugaa kolfinna qabee. ቻው እናመሰግናለን። ለነበረን ነገር በሙሉ እናመሰግናለን። አንተ አሸሙ እየሄድክ ደግሞ አሳየህ። አንተ አትሄድም እንዴ? እችል ደስተኛ አድርጋት እንዳትሉ ጥሩ ልጅ ነው።